Alors, aujourd'hui, on va démarrer donc notre première séance, enfin notre dernière séance avant la fin de l'année, où on va présenter la dernière partie des différentes couches du système d'exploitation, qui est la partie gestion des fichiers. مدام Oui. نجم بربي نسألك حاجة على الكور اللي فات. أي قولي. في آخر الكور عملنا اكزامبل شفته في تابلو بلان. كيفاش قلنا اركتيكتور 32 بيت معناها التاي ماكسيمال دان بروسيسوس هي 2 ابسونس 32. مش نورمالمون هي 2 ابسونس 32 موان 1. لا مش موان 1 هي تبدا من الزيرو حتى ل 2 à la puissance 32 moins 1 donc ça fait 2 à la puissance 32. اي صحيح سي بون عايشك. عايشك. B. Et dès qu'on fait 2 à la puissance 32 moins 1, c'est la dernière adresse qu'on puisse avoir dans un processus. Mais la taille, c'est le nombre d'octets qu'il y a. B. Donc, on commence la partie gestion des fichiers. Donc, dans les deux dernières séances, c'était la partie gestion de la mémoire. Donc, l'objectif, c'est de voir quand on a un processus qui est lancé, qui démarre, ce processus-là, il doit être chargé en mémoire. Pourquoi il y a plusieurs parties de ce processus qui doivent être chargées. Notamment, il y a le code, il y a les données et les métadonnées dans le processus interne. Donc, ces données-là seront chargées en mémoire selon donc, la stratégie de partitionnement de la mémoire. Donc, la femme a la possibilité d'avoir une gestion contiguë où on va placer la totalité du processus à la suite. Donc, les différentes parties du processus sont placées l'une à la suite de l'autre. Elle pose beaucoup de problèmes, notamment pour tout ce qui est fragmentation externe ou elle interne, selon est-ce que la mémoire est partitionnée ou pas. شفنا زاده اللي فما la possibilité de stocker les processus dans la mémoire de façon non contiguë et donc on allait diviser le processus en plusieurs parties. Enfin, trois différentes stratégies. Donc la première, c'est de partitionner la mémoire et de diviser aussi le processus et puis de répartir l'ensemble des parties de ce processus, des pages de ce processus dans les différentes cases de la mémoire. Donc on va diviser la mémoire en ensemble de parties qui sont égales, on appelle ça la pagination. Et on a aussi qu'il y avait la possibilité de diviser le processus en un ensemble de parties logiquement, qui ont un sens logique. Et dans ce cas-là, ça permet par exemple de réutiliser des parties si on veut gagner un peu d'espace. Et donc, cette division-là s'appelle la segmentation et ça permet en fait d'utiliser la mémoire initialement, elle n'est pas partitionnée, ou on va utiliser ce qu'on appelle le partitionnement dynamique. Donc, pour essayer de combiner un peu les avantages entre les deux stratégies, on allait utiliser la pagination et la segmentation en même temps. C'est-à-dire qu'on va d'abord segmenter le processus en un ensemble de segments différents et on va paginer la mémoire en un ensemble de cases différentes. Et puis, chaque segment sera ensuite paginé pour être distribué dans la mémoire. Du coup, on va profiter un peu des deux avantages de la pagination et de la segmentation. Cela dit, par rapport à la pagination, il va y avoir un peu plus de fragmentation interne. On avait une fragmentation uniquement au niveau de la dernière page du processus. Maintenant, on va avoir une fragmentation au niveau de la dernière page de chaque segment du processus. Mais comme le nombre de segments en général n'est pas très grand, donc c'est quelque chose qui reste quand même très raisonnable par rapport à la perte qu'on aurait pu avoir si on avait utilisé une autre stratégie. Donc pour l'instant, la segmentation paginée, c'est la stratégie la plus communément utilisée dans le système actuel. Mais en fait, on va voir est-ce qu'on va pouvoir gérer, est-ce que notre système d'exploitation gère les fichiers. Donc, la gestion des fichiers ne se fait plus en mémoire du coup, mais je vais la partie qui fait que stocker les fichiers en mémoire, mais plutôt qui fait que stocker les fichiers dans le disque. Donc, pas le disque comme tel. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que notre disque dur, il est représenté par notre système comme si c'était un ensemble de blocs successifs. Moi, je le dessine comme ça d'habitude. Et puis, dans mon disque, il y a plusieurs blocs successifs, l'un à la suite de l'autre.
avec des numéros. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Par exemple. Hein. Donc là, j'ai représenté un exemple de disque. Elle est هو مقسوم en plusieurs blocs. Donc, un bloc, en fait, c'est un ensemble d'octets. هو ماهوش كيف ما شفنا كانت تفكروا الميموار نتاعنا مقسومه en un ensemble d'adresses finalement. Donc, en fait, d'octets, voilà deux mots. Donc, chaque octet représente une adresse. Là, ça c'est l'adresse mémoire, bien sûr. Là, on va plutôt parler de blocs. Un bloc, il peut être, donc il est beaucoup plus grand qu'un octet, bien sûr. En fait, on peut aller jusqu'à 32 kilo-octets, par exemple. Pour un bloc, ça peut être un peu moins, ça peut être 4 kg, ça peut être 16 kg, ça dépend un peu de la façon dont le système fonctionne. Donc, c'est beaucoup plus grand qu'une adresse mémoire. Et puis, chaque bloc, en fait, il va être représenté également par une adresse, mais ça va être une adresse disque. Je suis à l'adresse numéro 10, ça veut dire que je suis au bloc numéro 10, mouche à l'octet numéro 10, qui fait le mémoire. Donc, les mémoires, si vous vous rappelez, la grande différence entre le disque et la mémoire, c'est que la mémoire est plus petite que le disque. Elle va stocker des choses que j'utilise le plus souvent, des choses qui sont récentes. Et le niveau de granularité dans la mémoire est beaucoup plus petit. Je gère les données. Je gère une variable. Une variable, je me compte un caractère, je me compte un entier. Et je dois savoir quelle est la valeur de cet entier. Par contre, le disque, je ne gère pas vraiment le caractère en lui-même, mais je vais gérer plutôt le fichier KML ou une partie du fichier. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin vraiment de manipuler les adresses à l'octet près, mais plutôt de les manipuler avec des granularités beaucoup plus grosses que l'octet. Et donc là, on va partir vraiment pour des blocs et les tailles sont plus grandes. Donc le choix à l'âge 32, à l'âge 16, ça c'est plutôt expérimental. Donc selon la taille normale ou la régulière d'un fichier, on va essayer de choisir la taille du bloc qui va nous faire gagner, minimiser bien sûr la fragmentation. Donc on parle encore de fragmentation au niveau du disque. Donc on va essayer de minimiser la fragmentation au niveau du disque et on va essayer aussi d'optimiser au maximum le stockage au code chain. Et donc, est-ce que c'est clair les قاعده نحكي فيه؟ Donc عندي الديسك نتاعي عنده une certaine taille والتاي هذيك مقسومه en un ensemble de blocs. Donc اي حاجه باش نخدمها l'unité نتاعي ça va être le bloc ما عادش l'octet. Ce qui a du sens خاطر les fichiers تنجم تكون التاي نتاعهم des gigas. Donc je ne vais pas les manipuler بالoctet. Bien sûr, il vaut mieux que je les manipule بالبلوك. Et ensuite عندي انا توا un fichier avec une certaine taille. Donc quand je vais stocker mon fichier dans le disque, bien sûr, je dois le stocker sous forme de bloc. هوني ما عنديش حل، ما نجمش نمشي نصبوا الكل tel qu'il est fait le disque, mais je suis obligée de le stocker bloc par bloc. Le disque bidou, il est sauvegardé bloc par bloc. Donc là, هوني par contre, j'ai qui m'a بالنسبة للميموار, عندي deux façons de stocker le disque, le fichier. عندي le stockage contigu. La gestion contigüe. Ça veut dire que ناخذ انا عندي هذوما لي بلوك نتاع الفيشي نتاعي 0 1 2 3 4 5 etc. نجي نحط مثلا نجي كومونسي à partir de cette adresse là. Donc نجي نحط البلوك 0 في 2 نحط البلوك 1 في 3 2 3 4 5 etc. Donc je suis en train de stocker mon fichier dans des blocs contigus. Alors, vous allez me dire quel est l'avantage qu'il est stocké dans des blocs contigus et quel est le problème. مادام القياس نتاع البلوك نتاع الفيشي نلقاهم فاسيلمون ولا؟ Très bien. Donc, وقت اللي أنا نبدأ parcourir في الفيشي نتاعي. En général, la lecture d'un fichier se fait en général de façon séquentielle. نبدأ نقرأ الفيشي نتاعي كيما هكا. Donc, le système, il est en train de lire le fichier. Logiquement, il va aller de 0 à 1, à 2, à 3, à 4. Et du coup, il vient stocker dans des blocs consécutifs. C'est beaucoup plus rapide de parcourir les blocs. Donc, je sais que le bloc suivant, ça va être
dans le bloc suivant, le bloc logique qu'il a. Donc, on appelle ça des blocs logiques. On appelle ça des blocs physiques. Donc, les blocs logiques vont se retrouver dans des blocs physiques consécutifs. Donc, il y a un parcours fichier très facile. Je vais juste parcourir l'ensemble des blocs dans l'ordre. Donc, la lecture et l'écriture sont très rapides. Il s'agit en fait d'utiliser des blocs consécutifs. Donc, ça, c'est l'avantage de Clip. Le désavantage maintenant. Il prend beaucoup d'espace في الميموار وما نلقاش بلاصة ساعات. Ben, très bien. Donc, quand il y a un fichier qui est plutôt volumineux, le problème, quand je cherche un espace contigu, c'est que ça a un espace. Par contre, un espace qui est contigu l'un à la suite de l'autre. Donc, parfois, je ne peux pas stocker un fichier dans le disque, même si j'ai suffisamment de mémoire. Et donc, il va falloir chercher un espace qui soit suffisamment grand. Et même si parfois j'ai suffisamment d'espace, je ne pourrai pas le stocker. Elle va nous causer un problème de fragmentation. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si on a dans le cas du disque des fragmentations internes ou externes? Externe. On parle de fragmentation externe. Je vais avoir des blocs. محطوطين ما بينات l'ensemble des blocs pleins. معناها في وسط les blocs pleins عندي des blocs فارغين. وهالي blocs فارغين هذوما ما نجمش نستعملهم خاطر le nombre نتاعهم il est plutôt petit par rapport à la taille normale d'un fichier. Est-ce que vous pensez que dans la gestion du disque tel qu'on l'a décrit là, pas mal le risque qu'on a les fragmentations internes? السؤال هو déjà interne à quoi et externe à quoi. احنا كي كنا في الميموار كي نقولوا interne c'est interne par rapport à quoi؟ في وسط شنو؟ مادام ينجم بلوك لوجيك ما يعبيش بلوك فيزيك كامل. صحيت très très bien. Donc supposons لي ان الفيشي نتاعي اخر بلوك نتاعو لا تاي اصغر برشا من 32 كيلو. Donc on va avoir finalement une fragmentation interne. Donc là la fragmentation interne ماناش هاربين منها. تكون موجودة dans tous les cas. Mais si on utilise en plus la gestion contiguë, on va en plus de la fragmentation interne, les blocs, on va avoir le risque d'une fragmentation externe, et en fait avoir des blocs éparpillés que je ne peux pas utiliser. Donc on a les deux problèmes. مادام بلا صوت تقسم بكري عليه فما fragmentation externe. علاش شنو؟ مادام عليه فما fragmentation externe. fragmentation externe شوف انت عندك الديسك نتاعك كيف ما هكايا معناها فما دي بلوك كونسيكوتيف كيف ما هكا كيما هكا. داكور؟ supposons اللي les blocs اللي انا باش نعملهم توا بالازرق sont des blocs معبين. اوكي معبين معبي هذه معبي هذوما معبين وهذا مفروض. ليه؟ on est d'accord. donc هكا le sens نتاع les blocs كيما هكا. les blocs الزرق معبين. supposons اللي انا عندي un fichier et les tailles نتاعو 3 blocs. bloc 0, bloc 1 et bloc 2. Et je suis en train d'utiliser gestion contiguë. Je معناها gestion contiguë. معناها ما نجم نحط الفيشي نتاعي كان ما نلقى 3 بلوك كونسيكوتيف نجم باش نحط فيهم هكا ولا نفس التاي يا اخي البلوك لوجيك والبلوك فيزيك لازم 3 معناتها. bien sûr نفس التاي شو ça n'a pas de sens باش نجي نقسم هذا بتاعي وهذا بتاعي كيما الباجيناسيون بالضبط نجي للبلوك للفيشي نقسمه على l'ensemble de blocs de même taille اللي هما la même taille que le bloc physique باش نجي نحط البلوك لوجيك نتاع الفيشي نتاعي هذا ici. par contre لو كان نخدم بالكونتيغو شنو مشكلتي سكو حاجتي ب 3 بلوك كونسيكوتيف ورا بعضهم. اور انا عندي 3 بلوك كي نجي نشوف معناها عندي هوني ان بلوك هوني فارغ هذا الاولاني فارغ هذا فارغ هذا فارغ هذا فارغ وهذا فارغ وهذا فارغ وهذا فارغ. اما ما عنديش 3 بلوك كونسيكوتيف.
Donc, بالنسبة لي أنا les blocs هذوما je vais avoir du mal à les réutiliser. Et donc, ça représente une fragmentation externe. externe علاش خاطرها لبرا من البلوك ماهيش في وسط البلوك بيه. هو بطبيعته في وسط كل بلوك هذا البلو البلوك اللي معبي ينجم تكون فيه une fragmentation interne. خاطر نجم يكون البلوك لوجيك اللي مستوكي في وسطه التاي نتاعو اصغر من لي 32 كيلو ولا من اللي هو من التاي اللي نتاع البلوك. دونك في الحاله نتاع الكونتيغو جو في افوار لو ريسك نتاع الاثنين. الانترن مانيش هارب منها كيلكو سوا لا استراتيجي. باغ كونتخ لا باش تزيد عليا الاكسترن معناها باش يبدا عندي دي بلوك ملوحين كو جو مبو با ريوتيليزي. واضح ولا نجي؟ أي مدام عايشك. دوكو شنو لازمنا نعمل؟ قولي مدام يا اخي كيفاش فراغمونتاسيون انترن وقت اللي احنا معناتها البلوك نتاع الفيشي كله ياخو بلوك لوجيك معناتها اذا كان قلت كل في باجي الاخرانيه اون جينيرال في الاخرانيه مش في الاولانيين. في الاولانيين ما فماش اما في الاخرانيه تبدا التايم تاع الفيشي 32 كيلو الاخرانيه بالكل باش يقعد فيها اسباس فارغ. هكا ولا واضح. ميرسي مدام. باهي. Donc la deuxième façon de faire, c'est d'utiliser bien sûr la stratégie non contiguë. Maintenant qu'il يقولوا non contiguë, شنو نقصدوا به؟ شنو باش نعمل؟ لازم البلوك باش يكونوا محطوطين سيبارامون مش بالضرورة بعضهم. باهي. دونك لي بلوك دو فيشي كيما بناخذوا ليكزامبل نتاعنا هذا اللي قاعدين نخدموا عليه. لي بلوك دو فيشي 0 1 و 2 باش نمشي نحطهم دون لو ديسك اما سيباري مش لازم ورا بعض. دونك شنو نجي مثلا نحط 0 هنايا نحط 1 هوني ونحط 2 هوني باغ اكزومبل. داكوردو. باهي. سؤال maintenant كي نحطهم انا مفرقين كيما هكاك كيفاش اسكو نجم نلقاها؟ Comment est-ce que je peux parcourir supposons اللي أنا قاعد نقرأ في الفيشي نتاعي كملت من البلوك numéro 0 je vais passer au bloc numéro 1. Comment est-ce que je peux savoir مش ينجم كل بلوك يبوانتي على من بعده. Très bien, يعطيك الصحة. Donc la première façon de faire, ça c'est une façon de faire. La première façon de faire, c'est de dire نحب كل بلوك يبوانتي على البلوك اللي من بعده. Ça c'est ce qu'on appelle la façon chaînée. استراتيجي شيني. معناها نجي انا في كل بلوك ماني انا عملت هوني البلوك هذا صبيته هوني في الاخر بالكل نتاع البلوك باش نلقى une petite adresse et cette adresse là elle va pointer vers le numéro du bloc logique suivant donc physique suivant pardon. donc انا هذوما قداش نوع منهم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 et 14. donc انا عندي المعلومه الفيشي وين يبدا معناها نعرف quelque part عندي معلومة اللي راهو mon fichier F1 هذايا il va commencer à l'adresse physique numéro قداش 3 صحيح. donc أنا عندي une structure اللي تقول لي راهو F1 commence à l'adresse physique numéro 3 وكها باش ماريت لا. ومن بعد في 3 كي نقرا 3 أنا في الآخر بالكل باش نلقى فالور باش نقول له راه لازم نكتبش البلوك سويفون اللي هو على ادريس 8. تري بيان. وفي اخر البلوك اللي فيه 8 اخر حاجه باش نمشي لها سافا اتر على ادريس 13. دونك نقول له امشي لي للادريس 13. Ça c'est la structure chaînée ولا la stratégie chaînée. La حاجه اللي فيها c'est que bien sûr elle me permet d'utiliser un stockage non contigu. Elle est intuitive en général. Vous l'avez remarqué, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. باش نعرف انا la succession تاع les blocs نتاع الفيشي c'est de mettre une chaîne d'utiliser une liste chaînée. شنو هو توا المشكل اللي نجم يصير لي quand j'utilise cette stratégie؟ كان حش ببلوك مثلا 3 نتعدى عليهم الكل ما نجمش نسيب. très bien يعطيك الصحة. donc supposons لي انا j'ai besoin من معلومة باش نقراها في البلوك نيميرو هذا في البلوك نيميرو 2 le bloc logique numéro 2. J'ai besoin de cette information-là. Je ne vais pas savoir où se trouve mon bloc logique numéro 2, sauf si je parcours sur le disque l'ensemble des blocs, mais 0, معناها نبدا من البلوك 0 حتى لين دخلت للبلوك 2. Donc يلزمني نمشي للستركتور هذايا نقراها تقول لي راهو لازمك تمشي للبلوك 3 نمشي للبلوك 3 نقراه كي نقول نقراه اش معناه
وين نقرا وين يمشي. معناها تقول جو في الادرس المحطوطة من الآخر. لا بس قبل ما نقرا معناها انا كي نقول قبل ما ناخذ الادريس باش نجم نقرا الادريس اللي محطوطه في الاخر وين يلزمني نحطوا البلوك شنو لازم نعمل في الرام صحيح. دونك جو دوا شارجي سو بلوك دون لا رام lire le bloc ولا aller à la dernière au dernier octet ولا la dernière partie اللي فيها الادريس نقرا الادريس هذيك وبعد نمشي نجيب ال8 نشارجي كيف في الرام نقرا اخر ادريس وبعد نمشي نجيب 13 نشارجي في الرام باش نجم نخلط نعرفوا وين موجود juste باش نعرفوا وين موجود. معناها le bloc 0 et le bloc 1 que j'ai chargé dans la RAM je n'en ai pas vraiment besoin. Le seul besoin que j'ai c'est de savoir où se trouve le bloc numéro 2 et donc je les ai quand même chargés en mémoire malgré le fait qu'il ما نسحقلهمش. هنا تظهر سامبل الحكايه خاطر عندي 3 بلوك. ايماجيني ان فيشي اللي هو التايم تاعو كيلكو جيجا وانت كي حليته بورد مشيت ديريكتومون على dernière page. Si on utilise la stratégie chaînée, ça veut dire que je suis obligée quand même si je ne stocke pas la totalité de mon fichier مع بعضها, je suis obligée quand même de charger la totalité du fichier dans la RAM. واضحة؟ Donc, الطريقة هذيا, c'est quelque chose qui va nous faire consommer énormément de ressources, notamment beaucoup de RAM, et ça va prendre beaucoup de temps باش نجم تلقى une partie. Donc, en fait, avoir ce qu'on appelle un accès direct, donc stratégie chaînée, on a un problème de ce qu'on appelle d'accès direct. Quand je veux accéder directement à un bloc mine, je vais avoir du mal à نمشي نبركل الكل. سؤال آخر، حسب رأيكم شنو هي الستركتور اللي نلقى فيها المعلومة هذه؟ مادام شبي ما عندناش تابلو كيما في النون كونتيغو في الميموار كيما تابلو دو باج معناتها. هذيك تاع نخلطوا هذيك اخر استراتيجي يعطيك الصحه. هذيك سي ان فيت ليكيفالون تاع تابل دو باج بالضبط. هذيك لا اون va plutôt وقتها نتعداو الاستراتيجي indexée plutôt que la stratégie chaînée qui est d'ailleurs la stratégie qu'on utilise maintenant. C'est très bien. معناها c'est la façon de faire. توا احنا جو في اسيي باش نوصلكم لها الطريقه هذيك بالطرف juste pour voir les différentes en fait l'historique un peu de ce qui s'est passé ou les différentes stratégies possibles. نقعدوا في الشيني تاو pour l'instant. Juste essayez s'il vous plaît de me suivre. عندك هنايا هذايا en fait المعلومه وين باش نلقى اللي راهو الفيشي F1 le premier bloc نتاعو c'est 3. En fait, on va trouver ça dans le bloc, dans le répertoire dans lequel se trouve F1. Donc, comme tu as dans un système de fichiers, normalement, c'est que j'ai une arborescence. J'ai une arborescence de répertoire. Répertoire R1 fait R2, R3 par exemple, R2 fait F1, R3 fait F2 et F3 par exemple. Donc, vous voyez, les répertoires R1, R2 et R3 ont aussi des blocs mémoire qui les représentent. Sauf que le répertoire en lui-même, c'est pas un fichier, donc il n'y a pas de contenu à l'intérieur. Donc, le répertoire, c'est plutôt quelle est la structure de ce répertoire-là, l'ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire. Donc, on va trouver dans le bloc qui représente le répertoire R1, donc on va trouver le répertoire R2 et R3. Donc, يبوانتي لي يعطيني شنو الادريس نتاع R2 et l'adresse نتاع R3. ومن بعد في l'adresse نتاع R2 باش نلقى également où se trouve l'ensemble des fichiers de ce répertoire. Et on peut aussi trouver plus d'informations. مش كان اسم F1 et le premier bloc نتاعو mais aussi معلومات أخرى. هما les informations sur مثلا le nom du fichier, l'extension du fichier, la date de création, la date de dernière modification, les droits, etc. اللي نتوما تشوفوهم وقت اللي تحلوا le système de fichiers MTA. Donc, chaque répertoire devrait avoir un bloc qui représente son contenu, et ce contenu-là, c'est ce qu'il contient en termes de répertoire et en termes de fichiers. Donc, هو اللي باش يخليني نبوينتي vers le bloc اللي يهزني اللي نتاع الفيشي معين. D'accord? Donc ça, c'est F1, ça c'est le contenu du bloc du répertoire R2. Okay? Donc, la structure chaînée nous pose un problème d'accès direct. Alors, je suis obligée de charger les blocs en mémoire. Je vais bloc moyen où il موجود.
Donc, on va rester dans la chaînée par utiliser une autre structure. On appelle ça la file allocation table. Ou elle connue, très connue, sous le nom de FAT. Est-ce que vous avez déjà vu كلمة FAT quand même? هاي اليو اس بي. وقتاش؟ Voilà, تبدا عندك un fichier واحد une clé USB. Qu'est-ce qu'on vous demande؟ شنو في أنا contexte شفتوها الفات؟ فورماتاج. كي تفورماتي تحطوا كي تجي باش تفرمت صحيح، كي تجي باش تفرمت حتى même voilà, même votre disque dur. Bon, là, personne n'utilise plus la FAT pour le disque dur, mais on utilise encore la FAT pour les clés USB. Le FAT, en fait, tout simplement, c'est le format qui est connu par tous les systèmes d'exploitation. Donc, si tu veux formater ta clé de façon à ce que tous les systèmes d'exploitation puissent l'utiliser sans problème, en fait, il n'y a pas de souci, tu peux utiliser la FAT sans problème. Mais la FAT n'est pas du tout adéquate quand il s'agit d'un disque KBIR, et on va voir tout de suite pourquoi. C'était l'un des premiers systèmes de fichiers Limostarm, et vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, la FAT, File Allocation Table, en fait, on est toujours dans la structure chaînée. Par contre, les pointeurs dans le bloc de données, donc dans le bloc qui contient les données, on va créer une table en mémoire, qu'on appelle la FAT, justement. Et cette table-là, elle va contenir uniquement les pointeurs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à, en fait, ça représente les numéros de blocs physiques. D'accord? Donc ça représente les numéros de blocs physiques. Donc, le disque a 1000 blocs physiques, donc je vais avoir 0 à 999. D'accord? Ensuite, on va représenter pour chaque bloc physique quel est le bloc physique suivant. Donc, je vais un exemple. Le fichier F1. Le fichier F1 commence à l'adresse numéro 3, c'est-à-dire que le premier bloc, c'est le bloc numéro 3. Donc, le bloc numéro 3, le bloc suivant dans le fichier où se trouve 3, c'est combien? Je vais vous 8. Très bien. Donc, je vais mettre 8 ici. Donc, à un certain moment, je vais le donner, je vais 13. Donc, on est le 8 qui n'aime pas le 8. Le bloc suivant, c'est 13. On va qui n'aime le 13. Ah, 13, c'est le dernier bloc de mon fichier. Donc, c'est plutôt un de file, voilà, 0, voilà, les home. C'est juste pour dire, ça, c'est le dernier bloc, on fait un bloc suivant. Supposons qu'il y a un autre fichier. J'ai un autre fichier, c'est le fichier F2. F2. Donc, le fichier F2 commence à l'adresse numéro 1. Donc, ça, c'est le fichier F2. Donc, ça, c'est le 0 mtal F2. Le 1 mtal F2 est là. Le 2 mtal F2 est là. Et le 3 mtal F2 est là. Donc, je vais vous faire le FAT. في زيرو في زيرو في الزيرو هوني معناها في الآن في الآن مش في الزيرو رد بالك معناها أنا هذوما ce sont les blocs physiques وهذوما ce sont aussi les blocs physiques les blocs logiques فهمت donc là je vais dire que mon fichier F2 il commence au bloc physique numéro 1 وقدام الآن باش نلقى 0 لا اللي بعد الآن اللي بعد الآن أغزر الآن أهو ça c'est le bloc logique 0 في الآن le bloc logique 1 وين اللي هي 14 ومن بعد قدام ال 14 0 يا سيدي دقيقة واحدة donc قدام ال 14 شو عندي donc ال 2 voilà c'est 0 donc نلقى 0 قدام ال 0 10 وقدام ال 10 donc à un certain moment on dit 10 هنا قدام ال 10 je vais avoir mon 1 de fait واضح ولا
Donc, vous l'avez remarqué, on est toujours dans la chaînée. مازلنا نعملوا في شيء. نقولوا من معناها l'ordre نتاع le passage نتاع les blocs من واحد لواحد. Par contre, la structure الفات هذه حسب رايكم وين موجودة؟ Où est-ce qu'elle est stockée? Est-ce qu'elle est sur le disque ou est-ce qu'elle est dans la RAM? Dans la RAM. Toujours dans la RAM. Très bien. Donc, je charge ma FAT une fois pour toutes في الرام نتاعي. نحطها في الرام وتقعد ديما مشارجة في الرام. تاخذ l'espace qu'elle prend. معناها l'espace نتاعها الكل تاخذه. وتقعد ديما مشارجة في الرام. Et le jour où j'ai besoin de parcourir un fichier معين ما نقعدش نشارجي les blocs نتاع الفيشي ونحطهم في الرام. Il suffit de parcourir la FAT باش نعرف مثلا le bloc logique numéro 5 où est-ce qu'il se trouve. نمشي للبلوك 0 وينه ونبدا نباركوري حتى لين ناخذ ال 5. كي ناخذ ال 5 نشوف في انا بلوك فيزيك موجود et je charge uniquement le bloc physique associé à ce bloc logique. Est-ce que c'est clair la FAT كيفاش تخدم؟ مدام بلي لحظة ما فهمتش كيفاش يلوج. باهي supposons اللي انا نحب alors احنا نجي ناخذوا الفيشي الاحمر فيه 4 بلوكات. انا نحب على التروازيام بلوك. معناها لو بلوك نيميرو 2. دونك شنو نعمل؟ نمشي للبلوك الاول. يهزني للبلوك الثاني، نمشي للبلوك الثاني. يهزني للبلوك الثالث. Je regarde ici, je trouve que le troisième bloc, l'adresse نتاعو c'est 0. معناها le nombre de blocs اللي انا باركوريتهم ça c'est le numéro du bloc logique. فهمتك عايشك مدام. فهمتني؟ فوالا. دونك شنو المشكله؟ دونك الحاجه الباهيه واضحه، سكو ملي كنا باش نقراو من الديسك ديريكتومون لي بلوك الكل ولينا الشيء موجود في الرام. Mais maintenant, quels sont les problèmes qu'il y a quand on a la FAT là? باش كيف مثلا نحبوا على بلوك مثلا مش من الاولانيين ترسينا نقعدوا نباركوريو. Eh, très bien, très bien. Donc le premier problème c'est qu'on est encore dans du chaîné. معناها c'est quand même problématique. حتى وكان انا سي فري كل شيء في الرام ومانيش اوبليجي باش نشارجي لي فيشي نتاع لي بلوك نتاعي من الديسك لي بلوك دو دوني اللي انا ما نستحقلهمش. Cela dit, je suis quand même en train de parcourir une structure اللي تنجم حاجه تقعد لي برشا على خاطر j'ai beaucoup de choses à parcourir et c'est pas très pratique. هكا ولا. Donc je suis en train de stocker des pointeurs alors que j'ai pas vraiment besoin de parcourir les pointeurs الكل logiquement باش نجم نلقى les différentes parties. Donc, quel parcours on a à la chaîne, c'est un peu lourd pour mon système, même si je suis juste en train de parcourir une FAT qui est chargée en mémoire. Est-ce que vous pouvez voir un autre problème? شيخ اللي بلاصة في الرام. صحيح. هالفات هذايا quel que soit le nombre de fichiers dans le disque, elle va prendre une taille fixe. ما موجودة مشارجة في bon مش ديما نفس التاي لا محالة. Cela dit, elle va prendre quand même une certaine taille en mémoire qui ne bouge pas. معناها ديما عندي أنا في الرام نتاعي une partie qui est réservée à la FAT et que je ne touche pas et qui peut parfois être conséquente. نجم تكون كبيرة راهي الفات مش صغيرة. قد ما الفيشي نتاعي الديسك نتاعي يكبر قد ما الفات باش تكبر لوجيكمون. Donc c'est pour ça que l'une des raisons علاش ما عادش نستعملوها برشا في les disques actuels, les disques à 1 Tera, quand tu les divises en blocs, tu vas avoir énormément de lignes. Donc tu ne vas pas vraiment t'amuser à réserver un espace كبير في الرام على ميتي. ينجم يكون الديسك نتاعك فارغ ما فيه حتى شيء و quand même tu es en train de réserver un espace qui est quand même assez conséquent. خاطر العرض نتاع الفات c'est le nombre de blocs physiques qui existe. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui va consommer beaucoup d'espace pour nous et de façon parfois inutile. Donc شنو نقول؟ نعود ما نستعمل la façon chaînée. Donc كيف ما قالت Nadine tout à l'heure. Au lieu d'utiliser la chaînée, on va utiliser plutôt la façon indexée. La façon indexée, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Pour chaque fichier, donc chaque fichier va avoir son propre bloc d'index. Le bloc d'index, c'est un bloc parmi les blocs et les موجودين sur le disque. والبلوك هذاك باش نلقاو فيه l'ensemble. En fait, pour chaque adresse logique cette fois-ci, pour chaque bloc logique, قدامه باش نلقاو le bloc physique qui lui est associé. Donc باش نلقاو 0, 1, 2,
3 4 وقدامهم مثلا هوني. Alors, je vais dessiner ça correctement. Supposons اللي je parle du fichier F1. بالنسبة للfichier F1, donc les colonnes, ça représente les blocs physiques, logiques, pardon. بالنسبة للfichier F2, 0, 1, 2 et 3. Et là, بالنسبة للfichier F1, le 0, وين موجود؟ كنعاودو نرجعو لهون. Le 0 fait 3, le 1 fait 8 et le 2 fait 13. Donc ça donne 3, 8 et 13. On fait la F2. Le 0 fait le 1. Donc ça donne 1, 14, 0, 10. Donc 1, 14, 0 et 10. Et donc, le jour où je veux lire le contenu du bloc logique numéro 3, directement, نمشي la troisième ligne, hop, يعطيني quel est le bloc physique qui lui est associé. Donc là, l'accès est beaucoup plus rapide, c'est un accès direct, ما نستحقش باش نمشي نباركوري ni en mémoire ni sur le disque, et puis directement je trouve le bloc dont j'ai besoin. Donc الحاجة الباهية هنا c'est que je gagne en temps pour le parcours نتاع les différentes parties نتاع le fichier نتاعي. Et 2 aussi, c'est que je ne réserve pas un espace en mémoire pour la totalité des pointeurs dans les fichiers, mais je vais charger le bloc d'index dans le fichier quand j'en ai besoin. Dans le système j'ai un millier de fichiers, ما نجيش الكل charger en phase ضربة. ما نجيش تحط فات اللي هي elle va indexer la totalité ولا elle va shader la totalité dans les fichiers نتاعي زي. Le jour où j'ai besoin du fichier F2, نمشي وقتها نشارجي le bloc d'index نتاع le fichier F2 اللي هو باش يعطيني les informations sur ce fichier là. Donc ça c'est un grand avantage اللي هو يخليني en fait معناها j'accède directement mais en plus je gagne de l'espace في الرام. Est-ce que واضح؟ مادام معناتها هو من الأول موجود في الديسك مع الفيشي متاعو. Absolument. هو راه انت بارونتيز حتى الفات موجوده في الديسك من الاول. Bien sûr. خاطر كي نسكر انا اورديناتوري ما فما حتى شيء يبدا موجود كاين في الرام. Quand je vais éteindre mon ordinateur et je vais le rallumer, je vais avoir besoin d'avoir les informations اللي موجودين في الفات هكا ولا؟ Donc حتى هي بدا elle est stockée sur le disque. معناتها الفات تشارج بكل شيء. Oui, la FAT لازمها تتشارجا بالكل بكلها. Par contre, بالنسبة les blocs d'index, ils chargent au fur et à mesure de leur utilisation. Mais le problème qu'on peut avoir quand on utilise les blocs d'index, وهنا en fait فما حاجة أخرى aussi صارت, c'est que ملي كانوا les informations les métadonnées نتاع le fichier, تتفكروا قلت لكم قبيلة التاي نتاعو, الاسم l'extension نتاعو, وقتاش تصنع, etc. كانوا بداو stocker au niveau du répertoire. Maintenant, on va pouvoir les stocker au niveau des fichiers. معناها نولي باش نعرف المعلومات تاع الفيشي ما نمشيش نرجع للريبرتوار نتاعو, mais plutôt je trouve directement ces informations dans le bloc d'index du fichier. معناها عندي une partie en général من الأول qui va contenir les métadonnées de mon fichier. Donc je reprends, ça c'est F1 et ça c'est... Donc c'est plus pratique, toutes les informations relatives à mon fichier se trouvent au même endroit. Donc quand j'en ai besoin, directement on a le bloc d'index et le on va aller dans le bloc d'index qui représente le répertoire, donc maintenant le répertoire R1 qui contient le fichier F2. Je n'ai pas fait F2, mais n'a pas fait le bloc, il ne va pas référencer le premier bloc du fichier avec un fichier né. Maintenant, il va référencer le bloc d'index نتاعو. أنا مثلا supposons les blocs d'index نتاعي تاع le fichier F1. Donc je vais le fichier F1 الأخضر, F1 الأخضر. Donc je vais dire bloc d'index تاع F1 وهون je vais mettre le bloc d'index تاع F2. Donc là par exemple, supposons les numéros نتاعهم c'est 15 et 16. Donc le répertoire R2 R شكون qui contient le répertoire R2 qui contient plutôt R3 synchronique, qui
كما حطينا في l'exemple, le répertoire R3 contient le fichier F2. Donc, dans le répertoire R3, je peux là où on dit un fichier F2, et le bloc d'index qui représente le fichier F2, c'est le bloc d'index numéro 16. Donc, on là F2 موجود في 16. وهذا c'est le contenu du bloc d'index numéro 16. هذا c'est le contenu du bloc d'index numéro 15. في وسط le bloc نتاع R2 اللي هو contient le fichier F1. Je crois le RAW F1 موجود dans le bloc d'index numéro 15. Et là, il va pointer vers ce bloc d'index. Quand j'ai besoin d'un fichier, je charge d'abord son bloc d'index et puis je regarde le contenu. On a كل شيء موجود في الcontenu نتاع le bloc d'index. Donc, الحاجة الباهية في le bloc d'index, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que toutes les informations موجودين au niveau d'un seul bloc. الحاجة الخايبة maintenant, qui se trouve ici, c'est que si j'utilise un seul bloc d'index pour représenter mon fichier, en fait, la taille du fichier, elle va être limitée par la taille du bloc d'index. كان عندي هنا البلوك التايم تاعو صغيرة. هذوما les blocs اللي فيهم les blocs d'index et les blocs اللي فيهم la fat وكل شيء, on appelle ça des blocs spéciaux. عندنا زوز أنواع نتاع des blocs. عندنا des blocs de données اللي هما هذو. اللي هما finalement ils contiennent le contenu du fichier. Ce sont les blocs اللي في وسطهم فما le contenu des fichiers نتاعنا. وفما les blocs spéciaux اللي هما ils contiennent des informations sur les fichiers. كيما le bloc d'index اللي هو عنده المعلومة نتاع الفيشير الفلاني شو هما les différents blocs physiques qui lui sont associés. Donc le fait qu'il y ait un seul bloc spécial ou un seul bloc d'index pour chaque fichier, ça fait que je ne peux pas avoir un fichier time تاعو كبيرة ياسر على خاطر j'utilise un seul bloc pour stocker l'ensemble des adresses physiques de ce fichier. Donc, شنو اللي نعملو احنا في l'indexé? On peut utiliser en fait une liste chaînée de blocs d'index. Et du coup, ملي كان عندي bloc d'index واحد يولي عندي un premier bloc d'index qui يوفى هذايا باش يبوينتي لي vers un deuxième bloc d'index وهذا يبوينتي لي vers un troisième bloc d'index, etc. واضحة حكاية liste chaînée de bloc d'index اللي ولا؟ مادام بلي تنجم تعاود البروبليم شنو في الاندكسي. D'accord. Le problème, c'est que qu'il نستعمل un seul bloc d'index pour chaque fichier qui يوفى البلوك. يعني أنا باش نصب فيه l'ensemble des معناها pour chaque bloc logique شكون البلوك physique qui lui est associé. Donc عندي une taille ما نجمش نديباسي التاي هذيك. Donc يبدا انا معناها عندي ان بلوك اللي تاي نتاعو صغيره. هو en général les blocs spéciaux taille نتاعهم ماهيش كبيره ياسر pour qu'il n'y ait pas beaucoup de gaspillage. Donc si j'ai un bloc qui est plutôt petit, la taille du fichier elle est limitée par la taille du bloc d'index. أنا عندي un fichier كبير على الآخر اللي فيه 1 جيجا اللي هو مقسوم en 32 كيلو. Donc j'ai énormément de blocs physiques. حاجتي بune structure اللي هي باش تقول لي راهو الزيرو موجود في العشرة، الآن موجود في الخمسطاش، الدو موجود في الستة etc. Suppose اللي أنا خلطت مثلا هذا فيه supposons اللي هذا فيه 150 خلطت للمية وفي le bloc d'index نتاعي وفي ما عادش عندي espace باش نستوكي لو reste. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le reste, معناها من 100 حتى ل 150 je ne peux pas l'indexer. ما عنديش وين نحط ما عنديش وين كيما تفكروا مشكلة كي نقول راهو فات لي الادريس نتاعي وفات لي التاي معناها لا تاي دو l'architecture ولا التاي الكبر نتاع الادريس نتاعي صغير. Donc je peux pas avoir des blocs أكبر معناها je peux pas avoir un fichier أكبر من اللي يقبلوا هالبلوك d'index هذا. واضحة؟ واضح مدام ميرسي. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle une liste chaînée de blocs d'index. Donc, كل bloc باش يولي نمشي مثلا supposons لي البلوك ما يقبل كان 100 ادريس وانا عندي 4000. Donc باش يجي هذايا يبوينتي لي vers un autre. الثاني باش il va indexer من 101 حتى ال 200 ومن بعد نتعداو اللي بعده من 201 حتى 300 etc حتى لين ناخذ 4000. Donc j'espère que vous le voyez. L'avantage qui est une liste chaînée, c'est qu'on peut avoir un fichier de taille très grande. Et le désavantage, c'est quoi? Il y a deux désavantages.
باش نقراو الفيشي الكل باش نخلطوا اللي حشنا بيه في وسط اكزاكتومون. باش نعاودوا نرجعوا شويه للمشكله نتاع الشيني الاولانيه بالكل اللي انا كان نستحق باش نعرف اللي موجود dans l'adresse logique numéro 4000 je suis obligé de charger les blocs spéciaux من معناها اللي قبل حتى لين ناخذ ال 4000 الكل. donc ça c'est problématique un peu. C'est moins problématique que l'Oulania. On était obligé de charger tous les blocs de données. Là, c'est beaucoup moins. Dans un seul bloc, on va avoir beaucoup d'adresses. Moi, j'adresse cela dit, on a une problématique. C'est embêtant de devoir charger beaucoup de blocs quand j'ai besoin réellement d'une seule valeur. واضحة؟ مادام يا اخي البلوك سبيسيو مش نفس الكبر متاع لي بلوك العاديين علاش معناتها لا pas forcément les blocs spéciaux ماهمش ديما نفس الكبر متاع لي بلوك العاديين. أغزل les blocs spéciaux il vaut mieux ما يبداوش كبار ياسر خاطر غالب الوقت la plupart du temps ما فيهمش beaucoup d'informations. par contre les fichiers غالب الوقت ils sont plutôt volumineux donc il vaut mieux que les blocs de données الجرانولاريتي نتاعهم تبدا أكبر شوي. اما ما يساعدنيش انا نعمل دي بلوك سبيسيو فرد تاي هما لي بلوك دو دوني على خاطر وقتها يولي عندي بوكو دو فراغمونتاسيون انترن. لو كان لي بلوك سبيسيو فيهم جوست دي بوينتور وهما شويه دونك لا سا فا me poser un problème de gaspillage à l'intérieur du bloc الباقي كل ما نسحقلوش. C'est pour ça qu'en général, et on va voir ça avec les exercices, en général, vous allez avoir deux tailles différentes, en fait, deux types de blocs. Les blocs spéciaux ont une taille et les blocs de données ont une taille مختلفة. Ok, madame عايشك. Donc حكاية liste chaînée هذيا, elle me pose un premier problème اللي هو يلزمني je charge les données نتاعي معناها الكلهم يلزمني نشارجيهم بالوحدة si j'ai besoin d'une donnée معينة. Alors l'autre problème aussi, c'était quoi l'autre problème déjà? J'avais deux problèmes en tête. J'ai oublié le deuxième. Voilà, non seulement ils me parcourir, mais ils aussi charger en mémoire le col là. Au fur et à mesure, parce que je n'arrive كل واحدة فيهم أنا هي la partie suivante qui lui est associée. Donc, pour éviter ce problème, je mets Linux en fait, les systèmes Unix et Linux, ils proposent une structure qui est assez particulière qui s'appelle les inodes. Ceux qui ont déjà manipulé un peu Linux, كلمة inode نجم تكون جات قدامهم. En tout cas, كلمة جاتش elle va venir, Inch'Allah, في les matières اللي تقراوها في système d'exploitation Unix, vous allez voir les inodes. Donc, je يقول لك في الinode, يقول لك في عوض ما نعمل une liste chaînée ورا بعضها كيما هكا. On va utiliser une liste chaînée mais un peu particulière. Donc, كيفاش يعمل في les inodes? يجي يصنع un premier bloc d'index اللي هو l'inode principal. C'est le premier inode نتاع الفيشي نتاعي. في البروميير inode هذايا باش نلقى les métadonnées du fichier كيف ما قلنا عليهم قبل. Et on va trouver 10 adresses directes. Voilà 10 blocs directs. معناها les 10 premiers blocs du fichier نحط directement هوني شنو les blocs physiques qui leur sont associés. مثلا كيبدا عندي انا l'exemple نتاع الفيشي F1 دونك باش نلقى 3 8 و 18 ديريكتومون هون هذا باش يبدا فيه 3 هذا يبدا فيه 8 وهذا باش يبدا فيه 14 ولا 13 3 8 et 13 ديريكتومون باش نلقاها غاديك. هذوما 10 دونك لا جي 10 بلوك ديريكت. ومن بعد كي نخلطوا للنمرو 11 في النمرو 11 ça va pas être une adresse اللي باش تزني directement un bloc de données mais en fait ça s'appelle un bloc d'indirection simple. معناها هذا باش يهزني un bloc et ce bloc là c'est un bloc d'index اللي هو في وسطه je vais avoir les pointeurs على قد ما يرفع des pointeurs vers les blocs de données. Donc هذا يبوينتي directement vers un bloc de données هذوما العشرة. هذا يبوينتي vers un bloc d'index
كل élément فيه pointé vers un bloc de données. اللي بعده je vais avoir ce qu'on appelle un bloc d'indirection double. معناها هذا يpointé vers un bloc. وكل élément في البلوك الثاني il va pointer vers un bloc. هذا bloc d'index. كل واحد فيهم يpointer vers un bloc d'index. وكل élément في البلوك d'index il va pointer vers un bloc de données. Et enfin, le cas fichier مازال أكبر, je vais utiliser le dernier اللي هو le bloc d'indirection triple. معناها هو يهزني le bloc d'index, le bloc d'index كل élément فيه يهزني le bloc d'index كل élément فيه يهزني le bloc d'index كل élément فيه يهزني le bloc de données. Est-ce que quelqu'un peut voir quel est l'avantage de ce truc? علاش نكسر الكريم هذا الكل؟ باش كان هكا صغير ما يقعدش يدخل البلوك داندكس مطول في النود هذايا وكان كبير برشا. Très très bien. لو كانوا صغير on va avoir en fait un seul bloc ça suffit. لو كانوا أقل من 10 blocs de données, un seul bloc ça suffit. À la limite 2 blocs d'index sont suffisants. Ou le cas كبير, en fait, le nombre de blocs va augmenter de façon proportionnelle le taille du fichier متاعي. Cela dit, c'est aussi un peu le cas de la liste chaînée العادية زاد راهو. حتى الليست chaînée العادية لو كانوا صغير je vais avoir un seul bloc, أكبر شوية 2 blocs, أكبر شوية 3 blocs. Donc c'est un peu la même chose. Donc علاش اسكو هذا ينجم يكون un avantage par rapport للليست chaînée العادي. مادام خاطر هذايا نعرف معناتها وين باش ندخل بالضبط خاطر كل واحد 10 ولا مش كل واحد 10 هذا الاولاني 10 باغ كونطخ هذا لو نومبر هذايا سي قد ما يرفع البلوك داندكس. مثلا كان البلوك داندكس نتاعي التاي نتاعو 100 اوكتي والادريس ال برون 1 اوكتي دونك هذا الكل باش يتعبى معناها جو افوار 100 ادريس. مادام لهنا او ماكسيموم لازم نعملوا 4 اكسي باش يعطيك الصحة. هوني au maximum quand je veux accéder à un bloc معين quel que soit البعد نتاع البلوك هذاك quel que soit وين موجود في الفيشير au maximum je charge 4 blocs d'index هكا. معناها supposons لي انا في اخر بلوك والفيشير نتاعي كبير على الاخر معناها il va se retrouver ici en fait j'ai besoin de l'adresse qui se trouve ici. Donc au maximum qu'est-ce que je vais charger en mémoire? Je vais charger هذا وهذا وهذا وهذا. Je vais charger uniquement 4 blocs d'index pour pouvoir accéder à mon adresse. Donc j'ai au maximum pour chaque adresse, je n'accède à une adresse moyenne, au maximum j'ai 4 blocs d'adresse. Par contre, لو كان احنا في الشيني وين نحب نمشي لاخر وحده, je suis obligée de charger tous les blocs باش نجم ندخل في الاخر ادريس من موجود. مادام كيش باش تعرف روحك فين انت في اي نو هكيا معناتها لا انت تعرف بالتاي ان فيت بالتاي نتاع البلوك داندكس لو سيستيم بو سافوار معناها هو كونت ديفيز معناها هو يعرف اللي مثلا ال10 الاولانيين هوني يعرف اللي راهو لو كان ما بينات 11 وما بينات احنا قلنا البلوك داندكس يرفع 100 دونك ما بينات 11 وما بينات 111 راهو في البلوك داندكس الاول. لو كان ما بينات alors là ça va être très compliqué pour moi معناها لو كان ما بينات تيل انترفال راني لازمني نمشي البلوك دانديريكسيون الثاني. لو كان ما بين التالي لازم نمشي للثالث ومن بعد في الثاني لو كان ما بين التالي لازم نحل الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه اتسيتيرا. معناها سولون لو نيميرو دو بلوك لوجيك اللي نحب نمشي له نجم نحصره بالانترفال في انا بلوك داندكس اي هو باش يجي. دونك جو شارج اونيكمون لو بلوك داندكس دون جي بوزون. فهمتني ولا؟ اي مدام واضح. Donc, on va faire des exercices en fait dans le TD, Inch'Allah, pour montrer un peu comment fonctionne l'inode, quel est l'intérêt. On va voir aussi les tailles, on va essayer de calculer la taille maximale d'un inode, quels sont les problèmes dans ce type-là. Femme, en fait, une chose qui est comme le FAT, parce que je l'ai oublié, en fait, nous qui parlons à le FAT en général, nous le FAT 16. FAT 32. Quelle est la différence en fait entre FAT 16 et FAT 32? Le numéro 16, ça représente le nombre de bits utilisés
pour représenter une adresse physique dans la FAT. هذا معناها في وسط الفات نتاعي quand j'ai une FAT 16 ça veut dire que j'ai 16 bits ici pour représenter le numéro du bloc. D'accord? Donc هوني en fait je تعمل لي هي كي نحط هوني FAT 16 alors quelle est la différence entre FAT 16 et FAT 32? La capacité de la puissance 16. صحيح معناها لا je vais avoir des fichiers ما نجمش يكون عندي un fichier التايم نتاعو اكبر من 2 à la puissance 16 et là bien sûr مش 2 à la puissance 16 هكا هو خاطر un bit ça représente معناها une adresse ça va représenter معناها la taille تاع un bloc la taille maximale alors la taille max d'un fichier ça va être 2 à la puissance 16 fois bien sûr la taille d'un bloc. On est d'accord. Donc, عندي هنايا le fichier نتاعي la taille نتاعو elle est très limitée. كي نقولوا 32 نكبر في التايم نتاع الفيشي تقعد quand même limitée par rapport للفيشي العاديين معناها par rapport les autres كيما الشيني ما تعطيك حتى ليميت الاينود ما يعطيك حتى ليميت pratiquement الاينود en fait يعطيك une limite qui est tellement grande on va voir ça dans le TD اللي ما تستحقش باش تزيد تكبر فيه ما تستحقش تمشي لان ديريكسيون كوادروبل مثلا. Par contre la FAT حتى FAT 32 même si tu agrandis le nombre de blocs tu vas avoir quand même une taille limite de fichier qui est quand même très كبيرة شوية. Donc هوني Madame, il faut juste faire des adresses. oui absolument. أما هو يلزم يحصرها هو يحصرها avec un nombre على خاطر لو كان ما تحصرهاش tu peux avoir des FAT qui sont très grandes. لو كان ما تحصرهاش معناها لو كان الفات تنجم elle représente n'importe quel bloc sur le disque tu peux avoir en fait des tailles de FAT qui sont très très grandes. Donc لازمهم يحصروها. فهمت؟ Pour éviter que la FAT ne prenne énormément d'espace. Madame, elle a كيفاش accéder tous les blocs نتاع الديسك؟ Alors, je me rappelle, oui, tu as entièrement raison. Tu as raison, en fait. Mais ça m'a mis. Il y a juste une petite chose que je dois vérifier. En fait, il peut accéder à toutes les. Bon, juste prenez l'ahta. Parce que je me rappelle qu'il y avait un. On va vérifier ensemble. Alors, ah voilà, en fait, elle te, you cannot use a memory card bigger than 2 gigabytes. Et en fait, le FAT, elle va te limiter في التايم تاع الرام. En fait, tu as une taille de RAM. Bon, mais c'est vrai que mais aussi stricte que avoir uniquement 16 bits, c'est vrai. Mais elle va te limiter dans la taille de la RAM. Si vous remarquez, le file size maximum c'est 2 gigas. بالنسبة ل 32 le file size maximum c'est 4 gigas. Elle te donne des restrictions. Bon, je vous laisse aussi le soin de regarder si vous voulez, juste pour que je ne dise pas de bêtises. Mais elle te limite dans la taille du fichier, mais pas dans la taille du disque. Il y a une petite erreur en fait. Il y a une petite erreur dans ce que j'ai dit. Je m'excuse. نتفكر اللي انا صلحتها في مخي وبعد عاودت رجعت للديفينيسيون الغلط. Donc en fait, on va revoir ça plus tard. غدوة نعاود نشوفوها الحكاية هذه نعطيكم définition exacte pour que je ne dise pas de bêtises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va vous limiter برشا dans la taille du fichier. D'accord? Donc je t'indique une taille de fichier qui est assez limite pour éviter que aussi la taille de la FAT ne soit très grande en mémoire. Maintenant, le 16, qu'est-ce qu'il représente également? Je m'excuse. Ben. Est-ce que حكاية l'inode elle est claire déjà? Oui, madame. Ben, donc une dernière chose en fait باش نقولها لكم تغدوا كيف في l'exercice نزيدوا نشوفوها أكثر, c'est que en plus de la structure qui va me dire que le fichier
فين موجود sur le disque. J'ai aussi besoin d'une structure qui va me dire quels sont les blocs libres dans le disque. En supposant que j'ai un fichier جديد et je veux stocker sur mon disque, يلزمني نعرف شنو هما les blocs اللي هما فارغين في الديسك نتاعي. Et bien sûr, je ne vais pas parcourir le disque pour les blocs libres, donc je vais avoir besoin d'une structure qui va me dire quels sont les blocs libres dans le disque. Donc ça va de deux façons, je dis. Donc la première façon, on utilise ce qu'on appelle la bitmap. La bitmap, en fait, tout simplement, on va donner pour chaque bloc du disque, ça c'est le nombre de blocs sur le disque, pour chaque bloc du disque, je vais un bit. Et là, je vais dire, avec des 0 et des 1, est-ce que le bloc est comme معبي ولا مش معبي. Donc 0 فارغ 1 معبي. Donc si je fais ça, ça veut dire que le bloc 0 est vide, le bloc 1, 2, 3 معبين, le bloc 4 فارغ, etc. Donc ça, j'utilise un ensemble de bits pour représenter quel bloc, est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il est plein. La deuxième façon, c'est d'utiliser toujours une liste chaînée. Donc, je vais utiliser des blocs d'index. Donc, un bloc d'index, l'ensemble des blocs vides dans mon disque. مثلا هوني عندي البلوك 0 فارغ 1 2 3 عندي البلوك 4 فارغ 5 6 عندي البلوك 6 فارغ etc. Donc, je vais mettre les numéros de ces blocs-là. Qui ouvre le bloc d'index بتاعي نمشي نجيب bloc واحد آخر. Donc là, je garde آخر adresse pour pointer vers le bloc suivant. ومن بعد نكمل نحط les autres blocs vides. Donc ça va, je vais créer une liste chaînée qui va représenter l'ensemble des blocs vides dans mon disque. Enfin, aussi une autre façon, les dérivés de la liste chaînée, on appelle ça une liste chaînée avec comptage. باش نربحوا شويه espace. في عوض ما نجي نقول مثلا supposons لي انا عندي هذوما donc supposons لي انا عندي لي بلوك من 5 حتى 10 qui sont vides. في عوض ما نجي نكتب لو كان نجي نستعملوا بالطريقه هذه رانا كتبنا 5 6 7 8 9 10. Par contre لو كان نستعملوا avec comptage شنو اللي نعملوا؟ نولي نحطوا 5 ونحط قدامها donc 1 2 3 4 5 6 6. معناها راهو à partir du bloc numéro 5 j'ai 6 blocs libres. Et donc on a compté directement le nombre de blocs libres à l'intérieur de ce bloc là. Et ça peut être utile خاطر لو كان نحب انا نستوكي un fichier même quand j'utilise le nom contigu il vaut mieux si c'est possible نلقى des blocs بحذا بعضهم. قد ما نحط les fichiers dans des blocs بحذا بعضهم قد ما c'est plus rapide pour moi, c'est plus facile de lire les données. ما يقعدش en fait disque يمشي ويجيب برشا بلايص بعاد على بعض. Donc لو كان نلقى des blocs successifs c'est mieux pour stocker mon fichier. Et donc là ça va m'aider directement باش نعرف قداش عندي من blocs successifs. نجم مثلا ناخذ اكبر بلاصه فيها des blocs successifs comme ça je gagne un peu dans la vitesse d'écriture نتاع الفيشي نتاعي. Est-ce que واضح؟ C'est clair, حكاية les blocs libres هذايا؟ Oui. Parfait. Très bien. Ben, donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite. وإلا vous pouvez réfléchir أكثر شوية ونحكيو غدوة في التدريب. Voilà. C'est bon? مدام بلا كيستيون على تي دي ثالث نتاع الجمعة اللي فاتت بالإكسرسيس 3 نتاع رومبلاسمون دي باج. مدام صارت لي كونفوزيون خاطر تو احنا لي باج مش كاينهم دي بروغرام كنا نحطهم احنا كونتيغو اما توا قسمناهم معناتها. Oui, c'est ça, des parties du processus. دي بارتي دو بروسيس. مادام قبل مش يقعدوا وقت معناتها وفما فيل داتونت وكل معناتها توا تجي واحد ينحي الاخر ونحط. افضل شوف اللي انت تحكي فيه هذاك الفيل داتونت لا سي وقت اللي تبدا عندي انا البروسيسوس مازال ما تشارجيش معناها مازال جديد et je vais le charger en mémoire باش نشارجيه انا وقتها
Donc, supposons qu'il y a beaucoup d'autres process ou beaucoup d'autres pages qui veulent être chargées en mémoire, ils ont un ساعة يشدوا صف وبشعرف اسكو يتشارجيو هما ولا لا. Là, je parle d'un processus, ça y est, il est passé de l'état nouveau à l'état prêt. فهمتني؟ معناها quand on parle de pagination احنا راهو باش تتعدى من l'état nouveau à l'état prêt يلزمك tu arrives à charger مش la totalité des pages نتاع البروسيس نتاعك mais au moins les pages de démarrage du processus. لو كان خلطت انا نشارجي مثلا les deux premières pages du processus هما يخليوني نديماري البروسيس نتاعي اموري مريقله je peux démarrer mon process. وقت البروسيس تاعي نجم يتعدى à l'état prêt. ومن بعد au fur et à mesure que j'ai besoin d'autres pages يلزمني نعاود نشوف بلاصه للباج pages هذوكم. معناها ما نعاودش نرجع لليتا نوفو نقعد ديما à l'état prêt. Cela dit, je dois faire fonctionner أكثر en fait finalement la mémoire un peu la file d'attente de ma mémoire finalement. معناها باش يعاود مره اخرى يدخل البروسيس نتاعي ولا لا باج هذيك en file d'attente باش تشوف وين يلزمها تدخل في الميموار وفي انا بلاصه. فهمتني ولا؟ اللي كنا نحكيو عليه من الاول سي لو باساج دو بروسيسوس دونك l'algorithme à long terme اللي هو يقول parmi les processus nouveaux انا هما les processus qui vont passer à l'état prêt. بعد une fois le processus à l'état prêt وقت اللي حاجتي باش نشارجي les autres pages نتاعو au fur et à mesure يلزمهم هما بيدهم يعاودوا يتعديو باغ لا فيل داتونت. احنا في الاكزومبل ما خديناش فيل داتونت خاطرنا عملنا حاجه سامبل على الاخر كوم سي وحده هو ما فماش فيل داتونت. مي نورمالمون اي بروسيسوس اللي راهو مازال ماهوش شارجي يلزم يشوف قداش من بروسيس يحب يتشارج قبله ويشوف شنو هي الفيل داتونت ويشوف وين لازم يتشارج. مادام معناتها الليست هيك كل متاع نفس البروسيسوس واحنا لازمنا نشارجو لي باج متاعو. لا احنا ما يهمناش ان فيت اسكو نفس البروسيسوس ولا مش نفس البروسيسوس. انا بالنسبه ليا سو سون دي باج qui doivent être chargées en mémoire. نجم يكونوا نفس البروسيس نجم يكونوا ان اوتر بروسيس مي دون تو لي كا سي ان بروسيس كي ديجا بري قاعد يخدم. لو بروسيسور حاجته بالباج هذيك لازم يشارجيها. نجم يكون تعدى مثلا نجم يكون 1 2 3 dans le process 1 et 4 et 7 dans le process 2. مادام معناتها شارجي دي باج ماهمش لي باج دو ديماراج اللي بديباهم معناتها باجات اخرين. صحيح هذيك مشكله اخرى. هذيك مشكله اخرى. هذيك كونت اون بارل دو باساج من البروسيس تاع البروسيس تاعي من نوفو للبري. مي لا جو سوي à l'état prêt et je peux charger mes pages بالوحده. مادام احنا راني كيما قلت لك ما حسبناش. مادام كنقول بري مش معناتها شارجيت لي باج الكل وموري مريقله معناتها بديت نورمالمون ولا هذاك وقت اللي هذاك راهو وقت اللي نبداو في الكونتيغو. في الكونتيغو ما نقولوا بري كيما يبدا الكل شارجه في الميموار. دايوغ هذوكم لي زيكزامبل اللي خدمنا بهم حتى لتوا في الالغوريثم ا لون تيرم هكا ولا مادام شارجه في الميموار مادام يتسمى بري. هذاك وقت اللي يبدا كونتيغو. اما احنا قلنا في النون كونتيغو باش يبدا بري ماهوش معناها ما يلزموش يشارجي الناس الكل سينو ما عملنا شيء. احنا قلنا لان دي غروز افونتاج نتاع النون كونتيغو سي كو جو شارج مي بارتي بالوحده جو سي با اوبليجي دي شارجي الكلهم فرد ضربه. ما باش يكون بقي لازم توتور يحط تابل دو باج. نعم سامحني. شكون بري معناها لازم يكون مشارجي تابل دو باج في الميموار. Oui, ça fait partie exactement. مش كان table de page. فما aussi d'autres informations, d'autres métadonnées اللي هو حاجته بهم. Le PCB نتاعو لازم يكون مشارجي. La table de page, فما la file d'exécution, la pile d'exécution plutôt. معناها فما حاجات لازم يكونوا موجودين باش نجم انا نخدم نحسبوا راهو سي دخل في العجه معناها سي اموره بريقله ونجم يبدا يخدم على روحه. وديزون مثلا قاعد يخدم وسواب مشي يعمل سواب للباجات نتاع البروسيسوس هذاك الكل تابل باج زاد يقعد في الميموار ماشيش للسواب. أفضل أنت راكي تسوابي كل سيستم يسوابي il va swapper une page particulière. donc ينجم يكون سواب une page اللي فيها la table de page du process ينجم يكون سواب باج اللي ما فيهاش. ما هو المشكله سكو وقت اللي معناها الى سوابي حاجه كي تري امبورطونت بالنسبه للبروسيسوس نتاعي نوتامون لي ميتادوني نتاعو البي سي بي والكل لو بروسيس نو بو بلو سيكزيكوتي ما عادش نجم يقعد في ليتا بري. دونك وقتها يتعدى الليتا سوابي. d'accord. فهمتني. Par contre, quand il va swapper مثلا une page de données, ماهيش مشكل. Le processus يتسمى encore prêt. Par contre, la page de données اللي كتسوابيت فهمتك ميرسي.
مد- وي كيف باش نشرجي باج معينة نستنى في الوقتاش معناتها الغام تاعو في الصالون l'ordonnanceur à court terme الوقت هذاك بالذات اللي حاجته باه نشرجيها. وي بيان سور. هو انت لافونتاج وقت اللي يبدا عندك دي باج سي كو ما تشارجيها كان كي تستحق لها. وانت وقتاش تستحقي لها؟ تستحق لها وقت اللي في الاكزيكيوشن مثلا سوبوزون في لو بروسيسور لا جو ان تران ديكزيكوتي كي نبدا نكزيكوتي انا ديجا البارتي نتاع الكود لازم تكون مشارجي الكود اللي يقرا فيه لو بروسيسور يكزيكوتي فيه ومن بعد الكود هذاك ينجم يبدا يستعمل في دي دوني هذوك لازم يكونوا مشارجين. دونك لي باج اللي انا نستحق لهم مثلا الباج اللي فيها الانستركسيون والباج اللي فيها لي دوني يلزمهم على الاقل اثنين يكونوا مشارجين. اون فوا هما مشارجين لو كان انا مثلا نقصت الانستركسيون اللي بعدها اي لو سيستيم سي روندو كونت اللي راهو الانستركسيون اللي بعدها موجوده دون اون اوتر باج. دون سو كالا يلزم وقتها لو سيستيم يشارج لا باج جديده باش ينجم يكزيكوتي الانستركسيون اللي بعدها. واضحه؟ داكور ميرسي. هذا في هاك الوقت اللي السيستم يشارجي في الباج الجديدة يقعد زاد اون اكزيكيوشن البروسيس نتاعي. اي مازلنا وي مازلنا نسميو اون اكزيكيوشن وي ابسولومون. هو ان فيت نورمالمون هذا الكل يبدا داخل في وسط الكوانتوم راه معناها الكوانتوم دو طون يبدا تابع فيه الوقت اللي لازمه باش يمشي يجيب الباج يشارجيها الوقت اللي لازمه باش يسوابي الوقت اللي لازمه باش يكزيكوتي كل شيء مع بعض. فهمت؟ دونك اون فوا وفي الكوانتوم وفي ساي وفي الكوانتوم تعداو اللي بعده. هي مادام مش كيفاش نشارجي الباج لازمها تشد الفيل داتونت زاد هي. En théorie, oui. En fait, bon, هي شفت انت الاستراتيجيه اللي تستعملها على فيل داتونت غالب الوقت elle va toujours privilégier les pages du processus en exécution. ما تجيش هي الفيل داتونت واقفه لها على معناها il y a des processus اللي مازالوا ماهمش بري قاعدين نستناو في الفيل داتونت وهو يجيني واحد اللي توا يلزمو يكزيكوتي ما ماهوش يستنى في الفيل داتونت راه معناها لوجيكمون مثلا اوكان سونس باش تجي واحد قاعد يستنى ليه برشا وهو مازال ما بداش يكزيكوتي وهذا توا قاعد يكزيكوتي ويحب يدخل للباج جديده لوجيكمون اون فا ريكيرير باش نمشيو نعملوا سواب معناها ديريكتومون ماناش نقعدوا نستناو حتى لين الباج اللي تستنى قبلها هي تتعدى قبلها. دونك هذاك سا في بارتي دو l'algorithme. Ça fait partie de l'algorithme اللي مكتوب. ديما l'algorithme il privilégie les processus prêts à les processus qui ne sont pas encore prêts, ce qui est logique. فهمتني نعيمة؟ معناها يكون بريوريتي. صحيح هو هذاك هو معناها سي un peu la notion de priorité. كيبدا عندي un process prêt ديما en général يبدا هو en tête de film, quel que soit ce qui se passe. اي اما مادام هو كيفاش معناها صحيح باش يكون بريوريتي ما عندوش يتشارجا فيه ساعه اما كمان باش يقعد يضيع وقت معناها كان الوقت هذاك ينجم يمشي يخدم فيه تعرف كوانتوم نتاع بروسيسوس اخر ومن بعد يرجع للباج الجديده. اي اما انت هكا en fait tu ne peux pas انت هكا tu es en train de considérer que tous les processus sont pareils et ils veulent tous s'exécuter en même temps. Alors que réellement il y a des processus qui doivent s'exécuter tout de suite. شفت انت نزلت على بوطون قلت له خدم لي تيمز توا نزلت على البوطون يلزم توا تيمز يخدم ماهوش يمشي يقعد يقول لك لحظه عندي جماعه اخرين ديجا شارجي في الميموار خلينا نكزيكوتيهم هما قبل وبعد نجيك. فهمت معناها exécuter la priorité d'exécution des process ça dépend du besoin de l'utilisateur ça dépend de la priorité du processus ça dépend de beaucoup de choses. أكل اللي مشارجي ولا ماهوش مشارجي في الميموار ça c'est secondaire. Et en général, là où le temps nécessaire pour faire tout ce traitement, c'est très صغير ياسر par rapport au temps اللي ياخذ le processus باش يكزيكوتي. Par rapport au quantum, c'est très négligeable هذا الكل. كيما الكوميوتاسيون دو كونتكست اللي plutôt négligeable. فهمتني ولا؟ دونك وقت اللي عندي ان بروسيس كي دوا سيكزيكوتي ماشي يجي يقول لك سامحني راه انت ماكش شارجي في الميموار دونك لازمك تستنى. نو يلزمو اكزيكوتي دونك يلزمني جو مي اون بلاس تو لي بروسيس tous les mécanismes je خلي البروسيس هذاك يخدم على روحه. اوكي مدام. وي مدام منساش نسألك على الاكزرسيس نتاع اخر اكزرسيس اللي عملنا فيه دوني لا تاي دو تابل دي باج ماكسيمال حاجه هكا. اي في الاكزرسيس هذاك قال لك اون ادريس فيرتويال اندكس ان اوكتيت يا اخي مش نورمالمون معناها التاي دون كاز هي ان اوكتيت. احنا هذاك اش قلت لك يعني ديما نقولها راهو نورمالمون اللي في لي زيكزارسيس اللي قاعدين ناخذوا فيهم احنا الكل تو
Une adresse représente un octet. Une adresse, elle permet d'indexer un octet. Femme, réellement, une adresse, elle indexe un mot mémoire. Et un mot mémoire, je dis un octet. Ça dépend du système. Femme, d'ailleurs, un examen ou un DS, j'ai oublié, où on a tout chose avec un octet. On va dire, et si le mot mémoire était 2 octets, qu'est-ce qui va changer? Les exercices les col pour simplifier, on considère que un mot mémoire c'est un octet. Donc une adresse c'est un octet. Donc كل شيء نحسبوا فيه على اساس une adresse c'est un octet. لو كان une adresse c'est 2 octets يلزمك ترد بالك. فما حاجات يتقسموا على 2 فما حاجات يضربوا في 2. اي فهمت مدام. دونك علاش نحن حطينا تاي دو كاز ايكال 2 بويسونس 12؟ لا هكا دخلت ياسر في الديتاي تاع الاكزرسيس مو رابيل بلو. عملنا nombre de cases égale à taille mémoire physique sur taille de case égale à 2 puissance 27 اللي هي 128 méga octets sur 2 puissance 12 لقينا 2 puissance 15 cases. اي علاش معناها حسبنا taille de case égale à 2 puissance 12. كاز هي باج فيزيك لنا. اي الكاز هي الباج فيزيك راه. كيفاه مش معناها la taille d'une case égale à taille d'une... La taille d'une case égale à la taille d'une page, c'est toujours la même ça. Voilà. La taille d'une page et d'une case, c'est la même chose. Mais on a deux valeurs différentes. C'est vrai. نعاود نرجع للإكزامبل اللي عملناه المرة اللي فاتت السنة. C'était le TD3, c'est ça? C'était quel exemple? Quel exercice? الاخر في بالي. الاخر سيجمنت لا مش الباجيني مش هذا الاول نو اللي شفناه في الكور مني في الكور في الكور donc j'ai deux mémoires 2 je crois باهي ترى خلينا نشوف alors c'est cet exemple-là? Oui. Ben, c'est quoi le problème? ما فهمتش اش معناها كاز ايجا معناها تاي دين كاز هي نفس تاي دين باج ما فهمتش. شو لا تاي هذه هذه سي لا ميموار لوجيك هكا ولا هذه الاولاني هذه ça c'est la mémoire logique. تعرف الميموار لوجيك شنو هي؟ c'est le processus. mémoire physique هي الرام. أنا كي نجي باش نقسمهم en page je dois utiliser la même page la même taille معناها هذه هي بيدا إيجال هذه اللي هي 4 كيلو. فهمت. Voilà. Donc 4 kilos, ça veut dire 2 à la puissance 12. 1 kilo octet, en fait. 1 kilo octet, c'est 2 à la puissance 10 octets. كل شيء نخدموا فيه بالoctet. La taille du processus, c'est la taille de la mémoire logique le maximal. Comme je suis dans une architecture 32 bits, donc mémoire logique, le processus, c'est 2 à la puissance 32 octets. Donc, il y a 2 à la puissance 32 sur 2 à la puissance 12, il y a 2 à la puissance 20, il y a un nombre de pages dans la mémoire logique. Le nombre de cases dans la mémoire physique, il y a la taille de la mémoire physique, il y a 128 mégas, ou par la taille d'une case, il y a la même que de la taille d'une page, il y a 4 kilos. Et donc, tu vas retrouver 2 à la puissance 15, 4. Donc, vous remarquez déjà, la taille de la mémoire, mais la taille maximale d'un processus. C'était impossible, c'était une situation possible. واضح ولا؟ واضح. مادام يعني التايم تاع الميموار لوجيك ديما قد الفيزيك. لا عادة لا عادة. لا عاد نادين je viens de dire le contraire تو. moi je viens de dire le contraire. مادام خاطر انت قلت الميموار لوجيك باش تكون معناتها 2 على بسونس 32 ولا؟ اي والفيزيك قد ايه؟ يا قل حتى شيء مادام.